동남아시아 10개국 연합 아세안. 안녕하세요. 오늘 아세안 이슈에 출연하게 된 정관장 레드스파크스 통역 김윤솔입니다. 한국 프로배구 V리그는 리그의 경쟁력을 강화하고 배구를 사랑하는 분들께 보다 더 재밌는 경기를 보여드리기 위해 이번 시즌 아시아 쿼터제를 처음 도입했는데요. 아시아 쿼터제는 팀당 한 명씩 선발하는 기존의 외국인 선수 제도와는 별도로 아세안 회원국 6개국을 포함한 아시아 10개국 출신 선수를 각 팀에서 한 명씩 선발하는 제도입니다. 2023-2024 시즌에 처음으로 도입된 아시아 쿼터제, 그 다음 시즌에서는 보다 많은 선수들의 유입을 위하여 규정도 바뀐다고 합니다. 참가 대상 국가를 기존 10개국에서 아시아 배구연맹 ABC에 등록된 65개 전체 회원국으로 확대할 정도로 성공적으로 정착한 것으로 보이는데요. 이러한 원인에는 2023-2024 시즌 아세안 선수들의 눈부신 활약을 빼놓을 수 없습니다. 오늘은 한국에서 활약하고 있는 아세안 출신 선수 중 한 명인 메가와티 선수와 함께 인터뷰를 진행해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 메가와티 선수. 혹시 자기소개 한 번만 해주실 수 있으실까요? Bisa memperkenalkan diri? 안녕하세요, 저는 Megawati입니다. Hai, nama aku Megawati Hangesti Pertiwi. Aku berasal dari Indonesia dan aku di sini bermain dengan Red Spark Jungganjang. Saya di sini udah 6 bulan di Korea dan sebelumnya saya udah pernah ke Korea juga 2019 untuk mengikuti kegiatan FVC. 메가 선수는 워낙 저랑 연령대도 비슷하고 또 저와 가장 많은 시간을 보내는 저에게는 짝꿍 같은 존재인데 오늘은 경기장과 훈련장을 떠나서 이렇게 아세안 이슈 시청자분들을 위해 유익한 인터뷰 세션을 가지니 정말 감회가 새롭습니다. Hari ini kita di luar GOR dan kita gak ada latihan dan kita lakukan wawancara di sini, jadi perasaannya beda kan? Ya, perasaannya sangat beda karena ya menurut aku selesai pertandingan ya aku bisa istirahat, tapi ternyata ada interview lagi, tapi nggak apa-apa karena di sela-sela libur ada waktu, kemungkinan ya nggak apa-apa dibikin ada interview. 사실 인도네시아의 수도인 자카르타나 족자카르타 그리고 수라바야 같은 대도시는 한국인들에게 많이 알려져 있지만 메가 선수의 고향은 인도네시아 자와섬의 젬버라는 곳이라고 하는데요. 혹시 젬버 도시에 대해서 설명해 주실 수 있으실까요? Bisa menjelaskan tentang kota Jember? Ya, itu kota kelahiran aku, kota Jember, dan itu berada di daerah Jawa Timur. Dan di Jawa, di Pulau Jawa ada terdiri dari 3 bagian, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dan aku menetap di Jawa Timur, khususnya di Jember. Tapi setelah 2013, aku pindah ke Surabaya. 그러면 한국 진출을 꿈꾸게 된 계기 그리고 한국에서 활동하신 지 얼마나 됐는지 알 수 있을까요? Kenapa kamu? Alasan kamu main di Korea dan udah berapa lama di Korea? Ya. Awalnya karena ada Asia Draft ya, pertama kali di Korea, dan agen aku kayak ngasih tawaran kayak mau nggak main di Korea untuk memperbanyak pengalaman kayak gitu dan menimba ilmu kan. Terus awalnya ragu karena lama banget kan, ternyata 9 bulan. Dan akhirnya aku pamit ke mama, kayak tanya boleh nggak main di Korea, terus tapi lama mainnya, tapi kata mama berangkat aja buat pengalaman. Nah di Asia Draft itu udah masukin nama, awalnya pesimis, kayak sepertinya gagal, maksudnya kayak karena saingannya banyak kan dari negara-negara lain, apalagi Thailand yang mungkin terkenal gitu kan volleynya di FVC atau di Asia. Selain ya Korea juga terkenal, tapi Thailand juga bagus kan. Indonesia bagus, cuma kayak pengalamannya kurang menurut aku daripada Thailand. Jadi kayak pesimis, kayaknya nggak bisa nih. Ternyata namaku ada. 저희가 메가 선수를 통해서 아세안 배구에 대해서 더 많이 알 수 있는 소중한 기회이기도 한데요. 혹시 아세안 리그와 한국 리그의 공통점과 차이점에 대해서 들어볼 수 있을까요? 리그의 분위기나 훈련 방식에 대해서도 궁금합니다. Perbedaan antara Liga Korea sama Liga ASEAN, kayak suasana latihan atau cara latihan gitu. Kalau menurut aku perbedaannya sih nggak, karena kita masih di lingkup Asia, mungkin dengan cara latihannya lebih padat, lebih padat sama waktunya, cuma lebih padat, kayak porsinya lebih banyak. Kayak pertama kali ya aku juga main di sini, jadi kayak awal kayak kaget, wah berat banget ya, menurut aku berat, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Dan kalau suasana di pertandingan di court sih menurut aku ya sama aja, karena di sini juga ternyata banyak antusiasnya para penonton yang nonton, bener-bener banyak, kayak seneng banget sih.
역시 프로 배구 선수답게 한국에 빨리 적응하는 모습이 정말 대단합니다. 그래서 혹시 프로 배구에서 우수한 성적을 꾸준히 유지할 수 있었던 비결이나 컨디션 관리하는 비법이 따로 있으실지 궁금합니다. Kamu bisa adaptasi di Korea cepat sekali dan apakah ada rahasia bisa adaptasi di Korea cepat sekali dan cara manajemen kondisi badan kondisimu? Sebenarnya nggak ada cara yang sangat signifikan sih menurut aku, karena aku suka ngobrol orangnya, jadi kayak santai. Aku orangnya sangat santai menurut aku, jadi mungkin dari situ jadi kebiasaan aku enjoy dalam keseharian aku. Itu mungkin cara tercepat menurut aku. Jadi kalau aku hanya diem, aku tidak bergaul, itu menurut aku susah. Tapi kalau aku tipenya yang aku ngajak ngobrol mereka, jadi biar akrabnya lebih cepat dan aku lebih bisa beradaptasi dengan cepat di Korea. Gak di Korea aja, di berbagai negara pun yang aku singgahi atau berbagai kota yang aku singgahi, pasti aku orangnya seperti itu, lebih cepat, lebih baik beradaptasi sama seseorang, kayak gitu aja. 한국이라는 새로운 곳에 와서 리그에 적응하는데도 시간이 꽤 오래 걸렸을 것 같은데 혹시 한국 생활을 하면서 어려웠던 에피소드나 극복했던 계기가 있으신지 궁금합니다. Apakah ada episode yang kamu merasa capek sekali di Korea dan cara mengatasi? Ada di latihan sebelum V-League, kayak off season, kayak di sebelum V-League yang di Oktober atau di bulan-bulan Juli, Agustus, September, itu menurut aku hari-hari yang sangat berat setiap harinya. Tapi untuk mengatasinya, ya kalau ada dapat free day atau lagi off latihannya, ya sebisa mungkin jalan-jalan karena kayak refreshing otaknya. 정관장 팀에 새로 입단하면서 느끼는 점이 정말 많을 것 같은데요. 혹시 한국 프로리그 생활을 하면서 느꼈던 장점이 무엇이 있으실지 궁금합니다. Apakah ada keuntungan yang kamu merasa di kehidupan Proliga Korea? Setelah melakukan latihan dan kehidupan di Korea kayak berubah, mungkin dari Indonesia ke Korea kayak perubahan latihan kayak gitu. Dan aku merasa saat ini ototku semakin banyak dan body fat aku semakin turun, kayak first time in my life kayak latihan seperti ini kayak gitu. Itu aja sih keuntungannya, dan skill aku jadi bisa bertambah di sini. Ternyata aku bisa mengembangkan skill aku di sini. 메가처럼 이렇게 한국에서 활약하고 있는 아세안 출신 선수들 덕분에 한국 팬들과 아세안 팬들 사이에 교류가 되게 활발해지고 있는 것 같은데요. 혹시 메가 선수는 한국 팬과 아세안 팬들의 차이점에 대해서 어떻게 생각하시나요? Pikiranmu tentang perbedaan antara penggemar Indonesia sama penggemar Korea itu apa? Kayak menurut aku sama aja sih, karena mungkin perbedaan dari cara menontonnya. Kalau di Indonesia lebih kayak full suara, kalau dalam lapangan kayak penontonnya itu kayak bawa banner, kayak bawa bendera. Mungkin kalau di Korea lebih kalem, cuma duduk, menikmati, terus kayak cuma tepuk tangan, mungkin sorak. Tapi kalau di Indonesia bener-bener kayak dia bisa bawa drum, bener-bener kayak main drum, kayak gitu kan. Kalau di Indonesia kan lebih kayak orangnya lebih ekspresif, kayak gitu menurut aku. Perbedaannya cuma di situ aja sih. Jadi 한국과 아세안 국가 간의 문화 교류에 있어서 혹시 메가 선수가 피부로 느낀 사례가 있을지 궁금합니다. Apakah contoh, example? ya contoh. Apakah ada contoh yang kamu rasakan? Itu pertukaran antara Korea sama ASEAN. Mungkin jadi saling memberi skill, mungkin pertukaran skill juga kan kayak gitu. Mungkin kayak coach Sintayong yang di sepak bola, dia pindah ke Indonesia untuk melatih timnas sepak bola Indonesia, jadi kayak dapat pengalaman akhirnya kan pemain-pemain di tim sepak bola Indonesia. Terus dengan aku pindah ke bukan pindah, kayak main di Korea juga, mungkin nanti aku kalau udah pulang aku bisa ajarin teman-teman aku kalau datang ke Indonesia lagi, kayak ini loh ada teknik yang belum kita pelajari, ternyata banyak teknik di luar negeri yang tentang volley kayak gitu. Kayak aku berharap juga bisa seperti Coach Sintayong sih, kayak berbagi ilmu akhirnya kayak gitu. 한국과 아세안 팬들의 응원 덕분에 한국과 아세안 팬들의 교류도 활발해지고 있는 것 같습니다. 그래서 메가 선수는 혹시 앞으로 이 활발해진 미래에 대해서 어떻게 생각하시나요? Bagaimana menurut kamu tentang masa depan pertukaran Korea sama ASEAN di bidang volley? Ya. Menurut aku dengan adanya ini Asia Quarter di Liga Korea, mungkin nanti kedepannya makin banyak kayak persahabatan antara Asia dan ASEAN, dan menurut aku ini bagus. Cuma di Korea mungkin kayak pertama kali Asia Quarter ada, jadi sorotan mungkin karena Liga Korea ini banyak sorotan dari berbagai penjuru ya menurut aku, karena emang ada the Queen of Volleyball in Korea, yaitu Kim, Onni. Ternyata itu, terus dengan adanya ini mungkin kedepannya akan menjadi baik hubungannya. Mantap.
Terima kasih. 메가 선수를 롤모델로 삼고 있는 인도네시아 배구 후배들도 분명히 있다고 생각을 하는데요. 그 후배들을 위해서 혹시 커리어 목표와 올해 다짐을 들어볼 수 있을까요? Apa tujuan kamu sebagai pemain voli sama tujuan tahun ini? Tujuan aku di bidang voli sih ya pastinya membanggakan ke keluarga aku, kayak ya juga pekerjaan aku ya mungkin ya di bidang voli, terus dan tujuan kedepannya ingin lebih baik lagi dan bisa mengembangkan bakatku lebih dari ini, karena aku yakin aku bisa kayak mungkin mencoba di berbagai negara juga. Pertama Thailand, terus Vietnam, terus sekarang ada Korea Selatan, mungkin akan ada negara-negara lain yang ingin aku coba karena aku ingin menambah pengalaman juga dan mengasah skillku. Mungkin di negara lain beda lagi kayak cara latihannya atau banyak kayak latihannya berbeda. Mungkin aku bisa belajar dari itu. 지금 이 영상을 시청하고 있는 후배들을 위한 조언 그리고 응원 한마디 보내주실 수 있으실까요? Pesan buat juniormu di bidang voli di Indonesia dan pesan mendukung semuanya. Buat ya, teman-teman aku atau junior aku ya tetap berlatih karena capai cita-citamu setinggi mungkin, sebisa mungkin, kayak semaksimal mungkin, karena ya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kalau kamu mau berusaha sama berdoa. Terus aku bisa menikmati hasilnya sekarang dan mungkin aku ingin lebih dari ini dan aku pengen mengasah lagi skill aku. Terus buat para penggemar aku, terima kasih yang sudah mendukung aku sampai sekarang. Terima kasih juga sudah mendoakan aku di sini dan dimanapun aku berada, kalian tetap support aku. Terima kasih banyak dan tetap dukung aku terus sampai kapanpun. Terima kasih banyak semuanya. 너무 아쉽지만 저희가 이제 인터뷰를 마치고 코트로 돌아가서 배구 훈련을 해야 될 것 같은데요. 혹시 오늘 아세안 이슈에 출연하게 된 소감 그리고 메가 선수에게 아세안이란 어떠한 의미를 가지고 있는지 설명해 주실 수 있으실까요? Sayang sekali tapi kita harus balik ke GOR untuk latihan. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah melakukan interview di ASEAN issue dan untuk kamu ASEAN itu artinya apa? Ya mungkin ya ini emang tugasku karena aku harus balik ke GOR atau ke court karena itu emang tugas aku di sini. Terima kasih juga buat semuanya yang udah percaya aku untuk di interview. ASEAN bagi aku sih rumah karena aku rumahnya di Indonesia dan aku bangga jadi orang Indonesia. Terima kasih. 마지막으로 한 아세안 센터 유튜브 시청자분들을 위한 새해 인사 부탁드릴게요. Mengucapkan selamat tahun baru untuk penonton ASEAN Center. Oh ya buat semuanya, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini semua berjalan dengan baik dan selalu diberikan keselamatan di setiap perjalanan hidupnya di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Semoga lebih baik dan semoga Allah menyertai aku dan semuanya. Dan yang mempunyai agama lain, mungkin Tuhan membersamai kalian semua kayak gitu dalam setiap perjalanan hidup. 메가하티 선수와 함께한 아세안 이슈 시즌 4 재밌게 보셨나요? 충분히 즐기셨다면 구독과 좋아요. 부탁드립니다. 다음 다음 시간에 시간에 만나요. 만나요. 안녕.